देखो दीप्ति आज ओडिशा रे प्रथम पर्याय निर्वाचन आज आरंभ होती जेहेतु आम बर्तमान अच्छे झरिका निर्वाचन मंडल दंडामुंडार 120 नंबर बुथ थे लोक सका 7 घंटा ठार पूरा सका भिड़ लंबा लाइन रे पूरा भोट देउछन्ते जो नवरंगपुर निर्वाचन मंडल विधायक प्रार्थी बीजेडी विधायक प्रार्थी रमेश चंद्र माझी और जो पूर्वतन विधायक प्रकाश माझी लंबा धाड़ी ठिया से आज भोट दान कर देखिपे रमेश चंद्र माझी भोट दान करुँच जो सका लोक मैंने पूरा भिड़ अच्छा जो आम झरिका निर्वाचन मंडल कथा कहवा जो महिला भोटर अच्छे 10,000-7,531 जन अच्छा जो महिला पुरुष भोटर जहाँ आम सहित झरिका विधायक आसटा पचार कौन कह निश्चित भाव में गणतंत्र महापर्व आम सामिल होती जनसाधारण को भोटर भाई भौणी मान आम अनुरोध कर समस्ते गणतंत्र महापर्व में सामिल हूँ समस्ते आसिक भोट दिंतु ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭୋଟର ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ଏଣୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବା ତ ସହିତ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସକାଳୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେତେଟା ବୁଥ୍ ମୁଁ ବୁଲିଲି ସବୁଠି ଭଲରେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି।